Opisyal anay yuswat iti kalman ti kaunaan a benting bigas meron na program iti probinsya ti Benguet sa di provincial capital la Trinidad, Benguet. Sigon kani Attorney Jeneline M. Dawayan, Regional Executive Director iti Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region, dumanon iti 500 asako iti bagas tinailako karag iti senior citizens, solo parents, ken dumapay a vulnerable sectors. I think they're doing it monthly yung Benguet. Isinasabay nila sa kadiwan nila. And of course, we're encouraging other local government units to do the same. Makipagmuwa sila sa FTI para dito sa rollout ng program. Inibkasmat ni Benguet Governor Melchor Diclas ti panagyaman na ni President Ferdinand Marcos Jr. hagsipod ta pinasingkadan na ti panakailako itinalaka a presyo iti bagas kadag iti sumagmamano a sektor. Kasi siyempre noon lang naririnig lang natin na may benting bigas pero hindi naman nakikita sa ground. So ang ganda-ganda nito, at least mas lalo na ngayon during this trying times, at least may pabigay tayo sa mga vulnerable sector. Kasi usually dito muna sa province, so para makita natin ng saka natin na lang pag-isipan kung yung expansion. Importante, successful muna dito sa province ang distribution para at least saka natin expand. Impagadatgat na iti programa kat para iti umili iti probinsya, ken saan nga eksklusibo para iti residente iti munisipyo ti La Trinidad. Agyamyaman met dagiti benepisyaryo ang nagnumar iti nasao a programa. Imbinglay ni Juanita Aransado, agtawan iti 62 ken residente sa Bayabas, Pico, La Trinidad, adakkel abana kadakwada ti panakaiyasideg iti programa iti probinsya ti Benguet. Malaki pong tulong ito sa amin kasi mahal po ang sa market. Dito 20 lang. Mayroon po nakakuha po kami sa Gisad. Doon pala sa Adibay noon. Patrol number 9, Jan Zalipaiso para iti DZWT 540 Radyo, totoo.